Hello everyone. From now we will study unit 4, that is agreement in distributed systems. From this unit at least 2 questions will be asked in exam that will carry 15 marks. In this video we will study about distributed electrons, different types of distributed electrons, Bully algorithms and ring algorithms. Distributed electrons. What is distributed electron and why it is needed in distributed system? In distributed systems, electron is the process of designating a single process as a coordinator or organizer of some particular task that is distributed among several computers or node. When we want to select a particular person as a coordinator, then we do election. Like in the same way, if we want to make any one of the process in the network as a coordinator, then we do election. Election algorithm. Many distributed algorithms require one process to act as a coordinator, which performs some special role. This technique to pick a coordinator is known as election algorithms. There are two types of election algorithms, that is Bully algorithms and ring algorithms. We will study this one by one with example. How election algorithms are established in distributed systems. Election algorithm chooses a process from a group of processes to act as a coordinator. If the coordinator process crashes due to some reason, then a new coordinator is elected on the other processes. Every active process in the system has a unique priority number. The process with the highest priority will be chosen as the coordinator. Phase of any election algorithm. There are two phases. They are select a leader with the highest priority number and inform all the process about the winner of the election. The Bully algorithm. In Bully algorithms, each process has a unique numerical ID. Each process knows that the IDs and address of other processes. Process start the election if the coordinator crash or fail. Here is the algorithms of Bully. Suppose a process P sends a message to the coordinator, and if coordinator does not respond within the time interval, then it assumes that the coordinator has failed. Then that process will send the election message to all the process with the highest priority number, and it waits for the time interval. If no one responds, then it elects itself as a coordinator. Then that process will message to all the lower priority number processes that it is elected as a new coordinator. But if the answer is received within the time interval t from any other processes q, then process p again waits for the time interval t to receive another message from the queue that it has been elected as a coordinator. If q does not respond within the time interval t, then it is assumed to be have failed and the algorithm is restarted. यसलाई म नेपालीमा बुझाउँछु. सुरुमा एउटा प्रोसेसले कोअर्डिनेटरलाई मेसेज पठाउँछ. यदि कोअर्डिनेटरले मेसेजको रेस्पोन्स गरेन भने त्यो प्रोसेसले के गर्छ, कोअर्डिनेटर चाहिँ फेल भयो भनेर एज्युम गर्छ. त्यसपछि प्रोसेसले चाहिँ हायर प्रायोरिटी नम्बरहरूलाई चाहिँ इलेक्सन मेसेज पठाउँछ. यदि कुनै पनि प्रोसेसले चाहिँ रिप्लाई दिएन भने चाहिँ त्यो प्रोसेसले आफैले आफूलाई इलेक्ट गर्छ, कोअर्डिनेटरको रूपमा इलेक्ट गर्छ. त्यसपछि त्यो प्रोसेसले चाहिँ अरू लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसहरूलाई चाहिँ म चाहिँ न्यू कोअर्डिनेटर भयो भनेर मेसेज पठाउँछ. तर यदि कुनै पनि प्रोसेसहरूले रिप्लाई गर्यो भने त्यो प्रोसेसले चाहिँ कोअर्डिनेटर मेसेज नआएसम्म वेट गर्छ. यदि कुनै पनि प्रोसेसहरूले चाहिँ कोअर्डिनेटर मेसेज दिएन भने अल्गोरिदम चाहिँ फेरि के हुन्छ, रिस्टार्टेड हुन्छ. यो अल्गोरिदम चाहिँ हामी इक्जाम्पलमा बुझ्छौँ. दिस इज द इक्जाम्पल अफ बुली अल्गोरिदम्स. योर अ ग्रुप अफ 8 processes are from 0 to 7. At first 7 was the coordinator, but it has just crashed. The process 4 noticed it first and sends the election message to all the higher number. यो प्रोसेसले चाहिँ सुरुमा नोटिस गर्छ अनि यसले चाहिँ अरू हायर प्रायोरिटी प्रोसेसहरूलाई चाहिँ इलेक्सन मेसेज पठाउँछ. नाउ प्रोसेस 5 and 6 responds okay message because they are not failed and they want to participate in the election. Then the process 4 job is over as it knows 5 or 6 will be the coordinator. 5 र 6 ले चाहिँ के गर्छ, म चाहिँ इलेक्सनमा भाग लिन्छु, पार्टिसिपेट गर्छु भनेर चाहिँ ओके मेसेज पठाउँछ. त्यसपछि यो 4 को जब चाहिँ ओभर हुन्छ. देन 5 and 6 sends the election message to all the process higher than it. 5 र 6 प्रोसेसले चाहिँ आफूभन्दा ठुलो प्रोसेसहरूलाई चाहिँ इलेक्सन मेसेज पठाउँछ. तर 6 ले मात्रै के गर्छ, म चाहिँ इलेक्सनमा भाग लिन्छु, पार्टिसिपेट गर्छु भनेर चाहिँ ओके मेसेज पठाउँछ. एउटा मात्रै प्रोसेसले चाहिँ इलेक्सनमा पार्टिसिपेट गरेको छ, त्यही भएर यो प्रोसेस चाहिँ के भयो, कोअर्डिनेटर भयो. Now 6 will announce that it is a coordinator by sending the coordinator message to all the other running process or the active process. यो प्रोसेसले चाहिँ अरू सबै लोअर प्रोसेसहरूलाई चाहिँ के गर्छ, म चाहिँ नयाँ कोअर्डिनेटर भयो भनेर मेसेज गर्छ. यो नै के हो त, बुली अल्गोरिदमको इक्जाम्पल हो. नाउ रिङ अल्गोरिदम.
This algorithms applies to the systems organized as a ring logically or physically. In these algorithms, we assume that the link between the process are unidirectional and every process can message to process on its right only. Algorithms uses a active list as a data structure, a list that has the priority number of all the active process in the systems. Here is the algorithms of ring algorithm. When a process or nodes notice that the coordinator has crashed, then it build and send the election message to its neighboring node on the right side. At every steps, node keep on adding its own ID to the end of the list. The process stops when the initiator or sender receive the message. After this, the node with the highest ID is declared as the coordinator. The sender will announce the coordinator by sending the message to all the nodes. रिङ अल्गोरिदममा चाहिँ यदि कुनै प्रोसेसले चाहिँ कोअर्डिनेटर फेल भयो अथवा क्र्यास भयो भनेर थाहा पायो भने यसले चाहिँ इलेक्सन मेसेज पठाउँछ आफूभन्दा राइट साइडको लागि इलेक्सन मेसेज पठाउँछ त्यसले चाहिँ आफ्नो आइडी पठाउँछ अनि त्यसमा फेरि अर्को आइडी एड गर्दै रिङमा घुम्छ यदि आफूले पठाएको मेसेज चाहिँ आफूलाई नै आयो भने चाहिँ त्यो प्रोसेस चाहिँ स्टप हुन्छ अनि त्यो प्रोसेसमा जसको आइडी चाहिँ हाइएस्ट छ त्यसलाई नै चाहिँ कोअर्डिनेटर भनेर डिक्लेयर गर्छ अनि फर्स्टमा जसले एनाउन्स गरेको जसले इलेक्सन मेसेज सेन्ड गरेको त्यसले नै के गर्छ फेरि कोअर्डिनेटर मेसेज सेन्ड गर्छ सबै नोडहरुमा रिङमा सबै नोडहरुमा चाहिँ के गर्छ कोअर्डिनेटर मेसेज सेन्ड गर्छ चाहिँ के हो रिङ अल्गोरिदम्सको अल्गोरिदम हो नाउ वी विल सी द एक्जाम्पल अफ रिङ अल्गोरिदम हियर इज द एक्जाम्पल अफ रिङ अल्गोरिदम हियर अ ग्रुप अफ 6 प्रोसेस इज टेकन 0 1 4 3 5 and 6 assume that 6 as a coordinator as it has the highest number पहिला सुरु चाहिँ 6 चाहिँ कोअर्डिनेटर थियो तर यो के भयो क्र्याश भयो 3 ले चाहिँ क्र्याश भएको थाहा पायो हैन नाउ Process 3 noticed that the process 6 does not respond. Process 3 ले चाहिँ 6 चाहिँ रेस्पोन्ड गरेको छैन भनेर थाहा पाउँछ so that it start the election sending a message containing its ID to the next in the ring. यसले चाहिँ आफ्नो आइडी हालेर चाहिँ रिङमा पठाउँछ. Then similarly the process 5 passes the message adding its own ID to the message. यो मेसेजमा चाहिँ आफ्नो आइडी हालेर चाहिँ फेरि 5 ले प्रोसेस 0 लाई पठाउँछ. Similarly 0 will send the message to process 1 and process 1 will send the message to process 4 with its ID on the message and similarly process 4 will send the message to the process 3 here 3 5 0 and 4 are the messages 3 ले सुरुमा 3 ले इनिशिएट गरेको 3 मै आएर के हुन्छ रोकिन्छ when process 3 receive the message back it knows that the message has gone around the ring as it has its own ID in the list यो आइडी मा चाहिँ आफ्नो 3 पनि छ त्यो भएर यसले चाहिँ के गर्छ सबै आइडीहरुमा चाहिँ मेसेज पुग्यो भनेर थाहा पाउँछ पिकिङ द हाईएस्ट आइडी इन द लिस्ट इट स्टार्ट्स द कोअर्डिनेटर मेसेज दैट 5 इज अ लीडर यसमा सबभन्दा ठुलो प्रोसेस कुन छ 5 छ सो इट विल सेन्ड्स द कोअर्डिनेटर मेसेज एज 5 इज अ लीडर अराउन्ड द रिङ अब यसपछि के गर्छ प्रोसेस 3 ले 5 इज अ कोअर्डिनेटर भनेर सबै रिङहरुमा पठाउँछ आफ्टर प्रोसेस 3 रिसिभ्स द कोअर्डिनेटर मेसेज देन इट विल स्टप यो 3 ले यसलाई पनि कोअर्डिनेटर मेसेज भनेर पठाउँछ सबैलाई यहाँसम्म पठाएपछि यसले पनि पाइसकेपछि के हुन्छ अल्गोरिदम चाहिँ स्टप हुन्छ जस्तो कि यसलाई यहाँ पठायो यसलाई यहाँ पठायो एन्ड यहाँ पठायो यहाँ चाहिँ के भयो स्टप भयो दिस इज द एक्जाम्पल अफ रिङ अल्गोरिदम इन नेक्स्ट भिडियो वी विल डिस्कस अबाउट म्युचुअल एक्सक्लुजन थ्याङ्क यू फर वाचिङ इफ यू आर न्यू देन प्लिज शेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल सो द्याट इट क्यान बी रिच आउट टु मेनी पिपल थ्याङ्क यू